akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi. Oke okporo osisi chọwarịa nwaanyị nketa nke echi ya na onye bibu kemgbe eyi oge nnọ na-akụwa ABS n'uhuruchi taa bụ Satọde bụrụ ahịa Nkwọ abalị 27 n'ọnwa Eprel afọ 2024. Ọkpụkpọ okwu ndị a bụ isi aka iji wee bịa. Ihe karịrị 100 mmadụ esigo otu ndọrọndọrọ dị iche iche nnachiyata na apụga. Gọọmenti Anambra Steeti ekwuokwago na agaghị ada mba n'ilebanye anya n'etu esi enye echichi ọdịnala dị iche iche iji wee fụ na ọ na-akwalite mmepe obodo. Ndị ọkachamara n'okwu mgbasa ozi akpọgo oku ka akwalite akụrụngwa dijitalụ ọha na eze iji wee fụ na ọlụ mgbasa ozi na ọlụ nta akụkọ na esiwanye ike. Ndị ọnụọ na mba Houthi obodo Houthi wakpogo ụgbọ mmiri bụ mmanụ petrol si osimiri uhie wee na-agafe. Gọvanọ Chukwuma Soludo awụchigo ime ka ọnọdụ akụnụba Anambra Steeti kwuru gidigba ma kwalite ndị Igbo ji hiri isi ka dọnyere ya ukwu n'ihi na gidigidi bụ ugwu. Eze aha m bụ Ọbụm Na-eme Okonkwo nụrụ akụkọ kọra n'uju. Ihe karịrị 100 mmadụ na 26 si otu ndọrọndọrọ dị iche iche awụfetago n'otu ndọrọndọrọ All Progressive Grand Alliance apụga na kansụl Anaọcha n'ihi ihe ọlụọma dị iche iche ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo lugo na steeti a. N'ime mmadụ 126 ahụ wụfetara na-apụga n'oge mmemme Anaọcha Unite for Soludo nke bụ onye isi oche kọmitii nchere oge kansụl Anaọcha bụ Chief Gerald Ọzọ chịkọbara ya, gụnyere ụfọdụ ndị Awụsa bi na Anaọcha bụ ndị okwu juru n'ọnụ n'ihi ọlụọma dị iche iche Soludo lugoro n'ime afọ one ma one nọ n'ọchịchị. Emmanuel Okonkwo ga-akọlụzi akụkọ a n'isi. Ya bụ ihe mmemme nke achịkọba n'ogige ezumezu nke Anaọcha Council Area si na mpaghara niile nke ya bụ okpuru ọchịchị wee dọkọta ndị mmadụ ya nakwazi na mpaghara Anambra niile ndị bịara ịkwanyere aka na-achị Anambra steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo nakwazi onye ji ọkwa onye ọchịchị nchere oge nke Anaọcha bụ Chief Ọzọ ugwu pụrụ iche. N'okwu ya bụ onye ji ọkwa onye ọchịchị nchere oge nke Anaọcha bụ Chief Ọzọ kwupụtara na ezi ọrụ niile gọvanọ Chukwuma Soludo na-alụlụ ndị Anambra gosipụtara na gọvanọ Soludo bụ ihe gbasara ndị mmadụ nọ na steeti a n'obi oge ọbụla ya nakwazi na ọ bịara idozi Anambra na ime ka Anambra chawapụ ma kọwaa na ndị Anaọcha elitego elele dị iche iche n'aka ọchịchị Ọkammụta Chukwuma Soludo. As of time of clock in 2 years, 247 has been completed. I can anabata ndị mmadụ anabata. Ụmụnna anyị niile na a ga-anabata si fanta. Ụbọchị ọbụla ịbatara Abga na-eburugo a full-fledged member of Abga. N'okwu dị iche iche ndị eji okwu agba izu n'okpuru kansụl Anaọcha ndị gụnyere onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti a bụ Dọkịnta Afamobidike, onye ji ọkwa chairman nke Anambra State Water Board bụ Maazị Ikeobi Ejiofọ, onye ojiego achụ ego bụ Chief Innocent Chikezie, onye ndu ndị ntorobịa nke otu Asatọ bụ Comrade Chisom Nnadị kwuru na gọvanọ Soludo alụgo ọrụ ọma dị iche iche nke na-agbara ya akaebe kamgbe ọ malitere ịchị Anambra steeti, ebe ha gosipụtakwara olileanya ha nwere na gọvanọ ga-enwe mmeri na ya bụ ihe mmemme nrọpụta ga-emerube na steeti a n'ọdịnihu nke ga-eme ka ọ chịa Anambra nke ugbo abụọ. Dịka o si wee kọwaa, bụ onye ji ọkwa chairman nke Anaọcha Traditional Rulers Council bụkwazi eze ọdịnala nke Akwaeze bụ Igwe Christopher Ọkpala gwara gọvanọ Chukwuma Soludo ka ọ gaa n'iru na ya bụ ọrụ ọma ọ na-alụ na Anambra steeti gbaa gburugburu nke ọ kọrọ dịka ọkacha ibe, ebe o kwuziri na ya bụ ọrụ ọma ọ na-alụ ga-eme ka ọ chịa Anambra steeti nke ugbo abụọ. N'okwu dị iche iche n'ikwuchitere ụmụ nwaanyị ọnụ ha na ya bụ ihe mmemme, onye ji ọkwa Anaọcha Abga Woman Leader bụ Oriakụ Ijeọma Soni Egbuna ya nakwazi onye ji ọkwa Woman President General nke obodo Adazienu bụ Oriakụ Cecilia Ọkpala kwere nnọọ nkwa na ụmụ nwaanyị nọ na mpaghara ahụ ga-agbanyesi ike ịhụ na
gọvanọ Soludo tụrụ ugo ma chịa Anambra steeti nke ugbo abụọ ebe ha kwuziri na ụmụ nwaanyị nọ na mpaghara ebe ahụ hụ nnọọ gọvanọ Soludo jim n'azụ. ngalaba na maka mgbasa ozi a na-akpọ mass communication na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka achịkọwago ọgbakọ nkụzi akọọlụ mbụ na mbụ ha bụ ebe a dị wee na-enye ntụziaka na ọbụ eziokwu na ọ dị mkpa na ndị ọkachamara ga-enwe nka ndị ọzọ dị iche iche tinyere nke ha ma n'ime ya, mana ọ kwesịkwazịrị ka onye dị otu ahụ nwee ngalaba nke ọ bụ ọkachamara na-akwa akwụrụ na ya n'ime agadaga ngalaba mgbasa ozi bụ mass communication. Kwe na Igbo gwetara akọ n'isi okwu ya bụ ọgbakọ izugbe bụ ilebanye anya n'ohere ọrụ dị iche iche dị na ngalaba mgbasa ozi bụ nke ji gbara aka. Nụrụ akụkọ wetara n'ozuzu oke. Ndị bịara ọgbakọ nkụzi ahụ bụ ụmụ akwụkwọ ndị na-alụ ọrụ na ngalaba ụlọ akwụkwọ ahụ na ndị si ebe dị iche iche bịa kụziere ha ihe. N'okwu ya, onye ji ọkwa Deputy Vice Chancellor Academic nke mahadum Paul dị n'Awka bụ ọkammụta Chinyere Ọkụnna n'okwu ya mgbe ọ na-enye nkụzi ulu dị iche iche dị na ịgụ akwụkwọ maka nta akụkọ ngalaba dị iche iche dịgasịkwa na ya, wee kwukwa mkpa ọ dị onye ntorobịa ọbụla ga-agba mbọ ịhụ na ọ nwere ebumnuche pụrụ iche maka ndụ ya dịka ọ na-agụkwa ya bụ akwụkwọ. N'okwu ya kwa, onye ji ọkwa media advisor nke onye zoburu ọkwa isi ala na ọkọlọtọ Labour Party bụ Dọkịta Valentine Obianjem kwukwara na ịgụ akwụkwọ maka nta akụkọ wụ ihe dị mma n'ụzọ pụrụ iche, wee kwukwa ọrụ nta akụkọ kwesịrị na-alụ na ngalaba ya dị iche iche. Ọ gwakwara ụmụ akwụkwọ ahụ bịara n'ọgbakọ ahụ ka ha hụ na ha bụ ndị na-agba mbọ nwee mmasị n'akwụkwọ ha na-agụ, gbakwa mbọ hụ na ọ nwee ndị na-adụ ha ọdụ dịka ha na-aga njem ndụ ha. Onye bụkwanụ onye isi ngalaba nta akụkọ na mahadum Unizik bụ Dọkịta Chioma Agbasimelo n'okwu nnabata ya kwuru tụmatụ dị iche iche mahadum ahụ na-atụpụta iji gbaa mbọ hụ na ụmụ akwụkwọ ha bụ ọkpọkọpi ihe a na-agụ, wee kelekwa onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ bụ ọkammụta Charles Esmone na otu o si wee kwenye ha wee mee ọgbakọ nkụzi ahụ, wee sị na ọ bụ ihe bụ mmasị ya ịhụ na mahadum Unizik bụ ọkacha ibe n'ala Nigeria. N'okwu adịgakwa n'iche iche, onye ji ọkwa Dean Faculty of Social Sciences nke mahadum Unizik bụ Prọfesọ Frank Collins Okafọ na Planning Committee nke ọgbakọ ahụ bụ Dọkịta Odogwu Emeka Odogwu gbakwara ụmụ akwụkwọ ha were ohere ahụ wee kọwara onwe ha ihe a ga-abụ na ndụ, gbakwa mbọ hụ na ihe niile akụziri ha n'ọgbakọ ahụ ha ji ya wee nyere onwe ha aka na ndụ. Ndị ọzọ dịgasịkwa iche iche kwuru okwu n'ọgbakọ ahụ bụ Oriakụ Ifeanyinachukwu nke ụlọọrụ ABS, Comrade Aloysius Atta nke ụlọọrụ Sun Newspaper, Maazị Emeka Monye nke Arise TV, onye ji ọkwa MD CEO nke ANSA bụ Maazị Tony Ujubuọnụ na ndị ọzọ gasị. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ndị bịara ọgbakọ ahụ dịka Blessing Ụwadineke, Miracle Emela na Cynthia Odidike bụkwa ndị jụrụ ajụjụ na ngalaba gbagwojuru ha anya nke enyekwara ha ezi ọsịsa. Queen Anịbọgụ, akụkọ ụwa ABS. Kọmishọna ahụ maka ọchịchị ime obodo na ọdịnala na Anambra steeti bụ Maazị Tony Collins Nwabụ nwanne ekwusighị ike na ịdị na-etinye anya n'etu esi echechi ọdịnala dị iche iche ga-enyere aka fụ na ọ bụ naanị ndị nwere ọkpụrụkpụ ntụnye ha tụnyegoro na mmepe obodo na-anata ya bụ onyinye nkwanye ugwu, wee si otu a nye aka n'imepe obodo ime obodo dị iche iche aka ọkụ. Joseph Egbeọcha ga-akọrọ ugo akụkọ a n'isi. N'okwu ya ka onye ji ọkwa onye isi oche ọchịchị ime obodo Orumba South bụ Prince Neve Uchendu ya na ndị ukwu ndị ọzọ sitere obodo Ihite gosipụtara ya bụ nwa amadi arọpụtara ka onye ga-adịgoro ọkwa eze obodo Ihite, ka kọmishọna Nwabụ nwanne nọrọ kọwaa na ọ bụrụ na enwee akụrụngwa mmepe n'obodo dị iche iche na nke a na-egosi na enwere ezi ọchịchị na ya bụ obodo, n'ikenezi ndị obodo Ihite maka ịgbaso amụma udo na ịrọpụta ya bụ nwa amadi chififuru nwa dịka onye ga-arịgoro n'oche eze ya bụ obodo, ka Maazị Nwabụ nwanne nọrọ kọwaa na n'agbanyeghị akparamagwa ụfọdụ mmadụ na ọchịchị gọvanọ Soludo bụ nke kere ajị n'ume ịhụ na udo
bụ nke gbara mkpọrọgwụgwụ n'obodo niile dị na Anambra steeti site n'ịhụ na eji ụzọ ahaziri ahazi wee na-ewegharị ọkwa ọchịchị. Na mbụ ka ọ na-egosipụta Chief Ifurunwa nyegara ya bụ kọmishọna ka onye isi oche ọchịchị ime obodo Orumba South bụ Prince Uchendu nọrọ kọwaa na ya kwadoro ya bụ nrọpụta arọpụtara ya bụ nwa amadi n'ihi na agbasoro amụma iwu n'ịrọpụta ya bụ nwa amadi ma gwazie ndị obodo ọzọ ga-arọpụta ndị ọchịchị n'obodo ha dị iche iche n'ọdịnihu ka ha gbasoo nzọụkwụ ndị obodo Ihite dịka gọvanọ Soludo ga-achọ. N'aka nke ha ndị ukwu sitere obodo Ihite bịara ya bụ mmemme gụnyere onye ji ọkwa Executive Chairman Anambra State Urban Regeneration Council bụ Architect Mike Okonkwo, onye jibu ọkwa onye isi oche nchere oge ọchịchị ime obodo Orumba South bụ Chief Cyprian Okereke nakwa onye ji ọkwa President General nke Ihite Development Union bụ Maazị George Mmadụ ya nakwa onye chịburu ya bụ obodo bụ Maazị Sunday Nwankwọ. Ndị a niile gbara akaebe na atụmatụ usoro iwu gọọmenti wepụtara bụ nke a gbasoro n'ịrọpụta Chief Ifurunwa ka ọ rigoro n'ọkwa eze ya bụ obodo. N'aka nke yazi ka ya bụ nwa amadi bụ Chief Ifurunwa nọrọ kwe nkwa na ya ga-erube isi nye iwu niile na-achị ndị eze na Anambra steeti maka n'ezie ndị obodo Ihite maka inwe ntụkwasị obi na ya. Site n'Ọka, abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS. Ngalaba na-afụ maka akụkọ ala na mmekọrịta mba ụwa dị iche iche bụ History and International Studies n'olu bekee na Mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University dị n'Ịgbariam achịkọbago nzukọ nkụzi mba ụwa mbụ na mbafa. Ya bụ ọgbakọ zuzugbe nke isiokwu ya bụ ọchịchị onye kwuo uche ya, ngagharị iwe na nchekwa na Repọblik nke anọ Naịjirịa bụ nke dọtara ma ụmụ akwụkwọ, ndị nkụzi, ndị nọ n'ọkwa ọchịchị dị iche iche, ndị isi na ndị nchekwa ya bụ ngalaba. Queen Anibog ga-akọdaluzi akụkọ a n'isi. N'okwu ya, onye ji ọkwa Vice Chancellor nke mahadum ahụ bụ ọkammụta Kate Omenugha kwuru na onye ọbụla nwere ikike ikwu mmasị ya si na ọ bụ ihe dịkwa n'iwu obodo, wee kwuo na ndị na-achị achị kwesịrị ịgba mbọ ha hapụ ndị mmadụ ka ha na-ekwu okwu otu o si dị ha n'uche maka ihe na-eme n'ihi na ọ na-enye aka iweta ezi ọchịchị. Ọkammụta Omenugha nke onye nọchitere anya ya bụ Deputy Vice Chancellor Administration nke mahadum ahụ bụ ọkammụta Matthias Anganti kọwara na ndị mmadụ adị eme ngagharị iwe n'ala anyị bụ Naịjirịa agbanyeghị otu ọnọdụ dị n'ala anyị maka ụbịamụ na aka ike nke ndị ọrụ nchekwa. N'okwu ya mgbe ọ na-enye nkụzi, onye okeokwu nke ụlọ omeiwu nke Anambra steeti a bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze mgbe ọ na-ekwu okwu n'isiokwu ọgbakọ ahụ kwuru na ime ngagharị n'udo bụ ihe dị ezigbote mkpa, wee kwuo na enwe ngagharị nke eji udo wee mee na ọ na-enye aka ịhụ na onye ọbụla bụ onye obodo Naịjirịa na-anụrụ onu ya, na ọ bụkwa ihe na-eweta mgbanwe n'obodo anyị wee kpee elu otu obodo ga-esi wee gaa n'iru. Onye okwupụta okwu ahụ kpọkwara ndị na-achị achị na ngalaba niile dị iche iche ka ha na-ege ndị mmadụ ntị n'onu, ka ha ghara igbochi ha ikwu okwu, ka ha nwee ike wee lụkọọ ọrụ ọnụ hụ na ihe niile na-aga nke ọma n'obodo anyị a. Onye kọmishọna na-ahụ maka Power Resources bụ Injinia Julius Chukwuemeka nke bụkwa onye isi oche ọgbakọ ahụ kwuru na ọgbakọ nkụzi ahụ na-ewepụtakwa ohere ịtụ alo ga-aba uru maka ala anyị bụ Naịjirịa kemgbe o bidoro ọchịchị onye kwuo uche ya n'afọ 1999 ruo ugbu a, sikwa na ọ na-enyekwa ohere inye ndị eji ekwu ha agba izu ikpe elu maka ọchịchị onye kwuo uche ya na Nigeria. Onye jikwa n'ọkwa Acting Head of Department nke History na International Studies nke mahadum ahụ bụ Sir Chijioke Okoye mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu kọwara ebumnuche ha ji wee chịkọta ọgbakọ ahụ si na ọ bụ ka achịkọta ndị eji okwu ha agba izu ọnụ ka ha wee wepụta atụmatụ ga-enye aka ịhụ na obodo anyị bụ Nigeria na ọchịchị onye kwuo uche ya na-agakwa n'iru. Ọgbakọ nkụzi ahụ nyekwara ohere iji wee nye ndị mmadụ pụrụ iche onyinye nkwanye ugwu. Queen Anibog, akụkọ ụwa ABS. Onye isi oche Alaba International Market Ọjọọ Lagos bụ Maazị Paulinus Ugochukwu akpọkọọna ndị enyi ndị a na-azụkọ ahịa na ikwu na ibe
nke ọnụọgụ ha bụ agụkata agbawalụ ka ha sori ya wee kene Chineke dịka ọ gbara afọ 50. Maazị Paulinus Ugochukwu onye ji Sam Priest wee mara n'ime ahịa Alaba International Market ya na ebe ndị ọzọ gasị bụ nwafọ Oraifite dị na kansụl Ekwusigo Anambra Steeti. Ya bụ mmemme ya nke eji aja misa acharụ na Holy Trinity Catholic Church, Festac Town, Lagos wee malite bụ nke dọtara ndị isukwu ndị ọzọ ahịa ndị ojego achụ ego ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị si Alaba International Market, ndị odogwu ndị ọzọ, ndị ọrụ gọọmenti, ndị eze ọdịnala na imerime ndị ọzọ si n'akụkụ ụwa dị iche iche wee zakọọ ka eze azụ iji wee gorie elu nwa amadi ya bụ ezigbote onye ọchịchị na omelọra nyegoro obodo aka n'ụzọ dị iche iche. Anụta akara eze ABS na Lagos Justice Onyemeobi bụ ya wetara aka ịga n'ugwu. N'okwuchukwu ya na ya bụ mmemme, onye bishọp nke Nnewi Diocese His Lordship Most Reverend Jonas Benson, onye anọchitere anya site n'aka Reverend Father Jude Udemezue, hụrụ na inye ekene bụ otu kacha mma ndị otu Kraịst si ekene Chineke ka a na-eme nnabata na Colonnadis Hotel nke dị n'Ikoyi, Lagos. Evangelist Paul Ugochukwu nakwa nwunye ya bụ Oriakụ Obianuju Ugochukwu bụ ndị a nabatara site na ngosipụta pụrụ iche nakwa ọkụ nke mee ka ebe niile na-emukesi ka a na-agba ya ajụjụ ọnụ. Ya bụ onye na-eme mmemme Maazị Paulinus Ugochukwu kelere Chineke n'isi onwe ya nakwa n'isi ezinụlọ ya ka ha na-agbakwunye onu ha. Onye ọbịa pụrụ iche na ya bụ mmemme Sir Emeka Ọfọ, ọ bụ onye Chief of Staff nke Chrome Group AIG nọchitere anya ya bụ Chris Ezike Retired nakwa Barrister Charles Odunukwe kpere ekpere ka Chineke gaa n'iru na-agọzi ya bụ nwa amadi. Na ntụnye nke ya, onye President nke Alaba International Markets Association Ojo Lagos Chief Camillus Amajuoyi nakwa otu n'ime ndị so achị ya bụ ahịa bụ Oriakụ Amaka Okonkwo kwuru na ya bụ afọ ọfụ ga-eweta ezigbo ihe na ndụ ya. Ihe ngosi pụrụ iche nke sitere n'aka ndị ukwe nakwa inye ekele na ekpere pụrụ iche na ihe ndị ọzọ bụ ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme. Awakwara achịcha ma gụkwa egwu agbamafọ nke sitere n'aka ndị otu egwu Army Band Group. Ndị ọkachamara na ndị bụ akwa akwụrụ na ngalaba mgbasa ozi akpọkuola ndị nta akụkọ ka ha bụrụ obuzo egwu n'okwu ndị metụtara inwe akụrụngwa dijitalụ ọhaneze ya bụ Digital Public Infrastructure DPI nakwazi akụrụngwa Digital Public Goods DPG dịka ihe ndị dị oke mkpa ịhazigharị ọnọdụ nta akụkọ n'oge ọgbara ọhụrụ a ya bụ oge dijital iji wee kwalite ọrụ ha ma kwado ọhaneze na zugbe ndị kwuru okwu n'ọgbakọ ọhaneze otu ụbọchị nke Media Foundation of West Africa MFWA na njikọta aka International Press Center IPC dị na Abuja chịkọbara ọnụ jikọrọ aka ọnụ wee chịkọba bụ nke kwekọrịtara na ịlụkọ ọrụ ndị n'etiti DPI, DPG na ndị nta akụkọ bụ ihe na-egosipụta mkpa nka na ụzụ ọgbara ọhụrụ ya bụ teknọlọji dị n'ịkwalite onu ndị mmadụ, kwado ime ihe n'ụzọ ya anya oye ma kwadokwazịa ndị nta akụkọ dịka ndị na-echekwa ọchịchị onye kwuo uche ya n'obodo. Anụta akara eze ABS na Abuja Princess Ekwi Ajide ga-akọwa ka ọ ga-esikwa nghọta. Dịka onyeisi ọrụ atụmatụ nke International Press Center Lagos Stella Nwofia siri kwuo, n'ụwa mgbanwe akụrụngwa ebe eji nka na ụzụ emetụta akụkụ ndụ niile na ọ dị mkpa ịmata ọtụtụ aka ndị nta akụkọ Naịjirịa na-enye ime ka amata ihe ọtụmadụ ibube DPI na DPG ụzọ. O kwuru na dịka ndị na-akwakọba ihe ọgwụgwa na ndị nta akụkọ nwere ike pụrụ iche ime ka mmụta ndị obodo gbawanye ma metụta DPI na DPG na-akwado nkata ndị obodo na ndị ọnụ na-eru n'okwu. Onye isi otu Nigeria Union of Journalists nke ala Chris Isiguzo bụ onye ode akwụkwọ otu ahụ Achikechude nọchitere anya ya toro otu ahụ maka ịkwalite digitalization ma kwuo nkwesị ike ndị nta akụkọ n'ịkwado uto obodo site n'ihe ọrụ nta akụkọ ọgbara ọhụrụ. Na Mburi, onye nnọchite anya ndị Media Foundation for West Africa Abigail Labi kwuru na ọgbakọ ahụ chọrọ ịnwale ebumnobi ọchịchị n'ihe gbasara
ihe nwoke obodo ma inye ụsa ga-eweta ndịkọta ọnụ maka nchekwa nke ndị obodo site na Abuja. Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS. Akụkọ anyị dịru na mba ofesi. Ndị ọnụọna Houthi dị na Yemen bụ na Yemen ka ha nọ atụgo ogbunigwe mebiri nwa obere ihe n'ụgbọ mmiri bụ mmanụ petrol na-efekwa ọkọlọtọ ndị Panama na na-agafe oke osimiri uhie a na-akpọ Red Sea n'olu bekee dịka ndị ọchị US siri wee kwuo. Isi nchekwa ndị agha US na-ekwu na ndị ọnụọna ahụ tụrụ ogbunigwe atọ n'ime otu ụgbọ mmiri ahụ bụ nke mebiri. Ụgbọ mmiri ahụ bụ ọkọlọtọ Panama bụkwazi nke edebara afịa na Seychelles bụ Andromeda Star dịka esiri wee gụọ ya n'afọ. Otu ụlọọrụ nchekwa nnọrọ onwe akpọrọ Ambri n'olu bekee kọwara ụgbọ mmiri ahụ na-ebu mmanụ dịka nke nwere mmekọrịta jikọ ha na ndị Russia. Ya bụ ụgbọ mmiri si Primorsk dị na Russia wee na-aga Vadina dị na India dịka Ambri siri wee kọwaa. Ndị otu Houthi anwa etego aka ha gbakpụboro ụgbọ mmiri dị iche iche karịgoro 15 n'ọnụọgụ kemgbe ọnwa Nọvemba. Ha kapụrụ otu ụgbọ mmiri ahụ n'ike ma mina otu nke ọzọ n'ala dịka ụlọọrụ na-afụ maka njem mmiri na United States siri wee kọwapụta. Akụkọ egwuregwu. Ikoyi Golf Club akwadotego ile ọbịa nyere ndị dị iche iche egwu gọlfụ na-adị mma dịka ha nọ n'isi na-anabata ile ọbịa na-agba nke abụọ asọmpi South African Golf Tournament ụbọchị ụka bụ abalị 28 nke ọnwa April afọ 2024 site na nchịkọba ụlọọrụ na-anọchite anya mba South Africa na Lagos na njikọta aka Crossflex International. Ya bụ mmemme bụ nke eji echeta afọ 30 mba ahụ bụ South Africa ji wee nwere onwe ha nwee ọchịchị onye kwuo uche ya tinyekwazịrị afọ 30 eji wee nwee ezi mmekọrịta n'etiti South Africa na ala Nigeria na-enweghị nsogbu ọbụla. Tolu Adesemo bụ onye isi ụlọọrụ Crossflex ma bụkwazi onye na-achịkọba ya bụ mmemme rụtụrụ aka na a na-atụ anya ihe karịrị ndị egwu gọlfụ mmadụ 100 ga-esonye na ya bụ asọmpi. Asọmpi a bụ nke abụọ ya dịka nke mbụ emere ya n'afọ gara aga mịtara ezigbote mkpụrụ bụ oge abalị ya South Africa Consul General Cup. Cheta na ị nwere ike isonyere akụwa na ihe mmemme dị iche iche bụ ọpụrụ iche anyị si na ABS ewetara gị na-akụwa bụ na ịnweta onwe gị. Binyere aka na Facebook na nọmba Broadcasting Service. Sonyere anyị na YouTube na ABS Television Ọka. Jee na X efu anyị na ABS Radio TV maọbụ na Instagram na ABS Radio TV. Ị nwere ike ịbanye n'ọba ozi anyị www.absradiotv.com. Genwakwuo isiokwu ndị bụla anyị isi akụkọ. Ihe karịrị 100 mmadụ si otu ndọrọndọrọ dị iche iche awụbatago na apụga. Gọọmenti Anambra Steeti ekwusighị ike na agaghị ada mba n'ichekwa na itinye anya n'etu esi echi echichi ọdịnala dị iche iche iji wee fụ na ndị a na-etinye bụ echichi bụ ndị na-akwalite mmepe obodo. Ndị ọkachamara n'okwu banyere mgbasa ozi na-akpọ oku ka akwalite akụrụngwa dijitalụ ọha na eze maka ọrụ ndị nta akụkọ ịdị na-amịtawanye mkpụrụ. Ndị ọnụọna Houthi awakpogo ụgbọ mmiri bụ mmanụ petrol si oke osimiri uhie wee na-agafe. Cheta na Gọvanọ Chukwuma Soludo awụchigo ime ka ọnọdụ akụnụba Anambra Steeti kwuru gidigba ma kwalite ndị Igbo ji hiri isi ka dọnyere ukwu n'ihi na gidigidi bụ Ugwueze. Stella Igbo ka na ndị otu ya bụ aka mere azụ ji wee gba nkọrịnkọ n'akụkọ ụwa nke uhuruchi tata. Ọka akụkọ na onwe na ya bụ Ọbụm Na-eme Okonkwo na-asị gị daalụ maka isonyere anyị.